انجام کا بھی مجھے اندازہ ہے. ایک شخص کی دس سکتا ہے میری موت کس طرح ہو گئی, یہ دس سکتا پر یہ سن بغیر شیر کی بولی سمجھ نہیں. میں جانتا ہوں آغاز اپنا, انجام کا بھی مجھے اندازہ ہے. جسم کا تو بس جنازہ ہے. میں اکثر کہنا ہونا کہ تسی دنیا چ رہندے نہیں ہو, یہ سمجھ کے رکھی تو دنیا چ رہندا نہیں ہے, اتوں دی گزر رہا ہے. جے گزر جائے اتنے ہی رہ گیا نا, پھر یہ نہیں کہہ سکے گا میرا دکھ خدا سے ہے, میری ذات غیر فانی, میں وارث جنت سارے لوگ. میرا دکھ خدا سے ہے, میری ذات غیر فانی, میں وارث جنت کا, میرا باپ آسمانی. میرا دکھ خدا سے ہے, میری ذات غیر فانی, میں وارث جنت کا, میرا باپ آسمانی. خدا نے تینوں اپنا مندر بنایا ہی, اپنا گھر بنایا ہی, تینوں کی بن گیا؟ خود مندر نہیں بنیا تو یہ واسطے مندر بناتا اتنے بس کاش تو بڑا مندر بنتا, تو بڑا گرجا بنتا, تو بڑی مسجد بنی, تو بڑا گرجا, پھر کہہ سکتا میرا دکھ خدا سے ہے. وہ جڑے پابندی نیل پتھر رکھا نا, وہ بھون دے وچ جڑا جڑا دعا کرتا جائے گا وہ خود ایک بھون بنتا جائے گا. یہ اس دن الفاظ خدا نے دیتے سی, پر بولن کا وقت نہیں سی, بولن کا وقت نہیں سی. خدا کے گھر میں جن آرادھنا کرتے ہیں, جن دعا کرتے ہیں, جن سنتے ہیں وہ آ کے کلام, وہ خود ایک مندر بن جائیں, خود ایک گرجا بن جان گے, خود ایک مسجد بن جان گے, خود ایک گرو کا دربار بن جان گے. ایک کہتا کہ اسی پیری فقیری دی لائن چھڈ کے آئے,
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਜੇ ਪੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਪੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮੁਖ ਉਦਾਸੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਗੈਰ ਬਾਨੀ, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी, मेरा दुख खुदा से है, मेरी ज़ात गैर फानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी। ये सुन के जो दुआ करनी है कहना आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। कोई बाप कौन कह सकता है मेरा बेटा हो ਅੱਜ ਮੰਦੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਵਸੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੱਚੇਗਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮੁਖ ਉਦਾਸੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਗੈਰ ਖਾਨੀ, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी, मेरा दुख खुदा से है, मेरी ज़ात गैर फानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी। हद उल्फत की देखो बेटा बना लिया, जन्नत के फरिश्तों से ऊंचा उठा लिया। देखो बेटा बना लिया है, जन्नत के फरिश्तों से ऊंचा उठा लिया है। उल्फत की देखो बेटा बना लिया, जन्नत के फरिश्तों से ऊंचा उठा लिया है। हज़ी उल्फत की देखो बेटा बना लिया है, जन्नत के फरिश्तों से ऊंचा उठा लिया है। हक बेटे का देके बख्शी है जिंदगानी, हक बेटे का देके बख्शी है जिंदगानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी, हक बेटे का देके बख्शी है जिंदगानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी। यदि कहीं ना क्या समझ तो मतलब कंप्यूटर की आप चला रहे हैं, सारा काम आपे कर रहे हैं, गा भी आपे रहे हैं, कोड भी आपे कर रहे हैं। दुखदाई बात मेरा तेरे उल्फत बात भी और सारे बात मेरा कुछ सादा हुआ होगा। दुखदाई बात मेरा तुझसे कोई न भटके, तू ही है लासानी, कोई न तू ही भटके, तू ही है लासानी, कोई तुझसे नहीं भटके, तू ही है लासानी। इस जन्नत का मेरा बाप आसमानी, तुझसे नहीं भटके, तू ही है लासानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी, आसमानी 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 आसमानी। मैं अक्स खुदा का हूँ। हालेलुया। सहायक परिवार की ओर से मैं किरण मसीह परमेश्वर की हजूरी में आप सबों को जय मसीह की बोलती हूँ। अप्रैल की कन्वेंशन में जब हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे तो हैकल के अंदर हमने दुआ की थी कि हमारा जो चर्च है वो ऑनलाइन चर्च है, लेकिन हम खुदा की खिदमत में बढ़ना चाहते हैं, तो हैकल के अंदर हमने दुआ की थी। तो एक हफ्ते बाद ही परमेश्वर की आत्मा ने हमारे लिए हमारी दुआ को सुना और हमारे लिए रास्ता खोला कि हम
नोएडा से चंडीगढ़ शिफ्ट होकर वहाँ पर खुदा की खिदमत करें। और जैसे ही हम नोएडा से अपने सामान को पैक करके मूवर एंड पैक करके थ्रू सामान को चंडीगढ़ में लेकर आना था, तो हमने गूगल से सर्च किया मूवर एंड पैकर, जो हम हमेशा शिफ्टिंग में किया करते हैं। तो हमने अपना सारा सामान ट्रक के अंदर लोड करवा दिया और चंडीगढ़ आ गए। लेकिन जैसे हम चंडीगढ़ आए तो हमें पता चला कि वो जो ट्रक है और वहाँ के जो लोग हैं जिनके थ्रू हमने अपना सारा सामान, घर की एक एक चीज़ उस ट्रक के अंदर थी, और उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया और हमारा ट्रक का कुछ अता पता नहीं है कि हमारा सामान कहाँ पर है। तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का समय था। मेरे लिए सामान मायने नहीं रखता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मिट्टी पर से उठाया और खुदावंद ने इतनी बरकत दी, और मैं जानती हूँ कि वो परमेश्वर है, खुदावंद है। रोमियो की इंजील में लिखा है कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, वो हमें और कुछ क्या ना देगा। तो सामान की चिंता नहीं थी, लेकिन उस ट्रक के अंदर मेरी सारी बाइबल्स थी जो मैं पढ़ा करती हूँ। तो 4 दिन तक हमें पता ही नहीं हमारा ट्रक कहाँ पर है, सामान कहाँ पर है, और हम चंडीगढ़ में हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार से मेरे अजीज भाई ब्रदर स्टीफन सोनू जी कहते हैं कि जो कलमा है वो हमें संभालता है, जो परमेश्वर का कलाम है। तो भजन संहिता 91 में परमेश्वर मेरा रक्षक, मैंने परम प्रधान की छाया में बैठना समझा कि यही सही समय है कि मैं परमेश्वर की छाया में बैठूं, वहीं पर से मेरी सहायता आएगी। और क्या हुआ कि ट्रक वाले हमारा कॉल नहीं उठा रहे, और उनकी हर एक कॉल के अंदर हमें स्पैम शो हो रहा है कि ये फ्रॉड हो चुका है आपके साथ, कि वो मूवर एंड पैकर थे ही नहीं और आपका सारा सामान गायब। हमारे पास कोई ट्रक का नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मंडे को मैंने एक मीटिंग रखवाई थी घर के अंदर, जहाँ पर खुदा के दास आ रहे थे हमारे घर के अंदर। तो मैंने ब्रदर स्टीफन को कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर जी इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है कि हमारा सामान नहीं आया, लेकिन खुदा की खिदमत होगी। क्योंकि रोमियो की किताब उसके 8 के 31 से 39 में लिखा है कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। ना कोई संकट, ना कोई क्लेश, ना कोई तलवार, ना कोई अकाल, ना कोई नंगाई, ना कोई किसी भी तरह की चीज, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना मृत्यु, ना जीवन, कोई हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम खुदा की खिदमत भी करेंगे, हम चर्च भी खोलेंगे, और आप भी आएंगे और दुआ भी होगी। तो ब्रदर जी के मुख से निकला कि सिस्टर चिंता तुसी बिल्कुल नहीं करनी, ਤੁਹਾਡਾ समान खुदा बंदे दूध लेके आएंगे। तो ਅਸੀਂ सारी रात दुआ की, सारी सहायक कलीसिया ने दुआ की। तो परमेश्वर जी ने बड़ा वड्डा काम किया कि सानू खुद मूवर एंड पैकर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੰਡੇ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੇਫ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा दे विच साडियां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, लेकिन परमेश्वर के कलाम दे विच लिखिया कि साडा विरोधी कौन हो सकता जदों परमेश्वर साडे नाल है। आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ कि जदों खुदावंद स्वर्ग दा परमेश्वर, जदों खुदावंद पिता परमेश्वर साडे नाल है, तां अंधकार दी कोई भी ताकत साडे उत्ते प्रबल नहीं हो सकती। आमीन हालेलुया। मैं परमेश्वर जी का धन्यवाद करती हाँ, हुसैना मसीही कलीसिया का धन्यवाद करती हाँ जिथे आके मैं बहुत आशीष पाई है, बहुत बरकत पाई है। मैं संत मुनीर मसीह का धन्यवाद करती हाँ जो खुदा के खादिम मैनू पिता के रूप में मिले। मैं भरा स्टीफन सोनू जी का धन्यवाद करती हाँ जो भरा के रूप में हमेशा मेरे नाल खड़े हैं, और सारी कलीसिया का धन्यवाद करती हाँ जिथे दूसरी बार आके असीं होर सारा आशीषा लैके जा रहे हैं। सब तारीफ करेगा तुठा कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਟਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਪੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। फरिश्ता हर वक्त नाल नहीं रहिंदा, क्यों नहीं रहिंदा? फरिश्ता कभी इन्हां तो अलग भी नहीं हुंदा।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਸਾਹਿਬੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਸਨਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈਬਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਟਾ ਭਵਨ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਆ, ਬਣਨਾ ਭਵਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ ਦਾ ਭਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਰੱਬ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਸਨਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਟੀ ਗਲੋਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੇਟੇ ਸੈਮੀ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਮਾਦੀ, ਫਾਰਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਆਦਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਆਦਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੌਲਾਕ ਕਾਇਨਾਤ, ਜੋ ਵੀ ਮਖਲੂਕਾਤ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੋਸਨਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਸਨਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੇਵਕ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਖਤ, ਇਬਰਾਨੀਓ ਬਾਬ 7, उसकी आयत 25। इतना नहीं पढ़ना, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसीलिए
اس کے پاس آتے ہیں وہ ان کا پورا پورا ادھار کر سکتا ہے. وہ ان کا پورا 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 ادھار کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے لیے ونتی کرنے کو سرکتا جیوت ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جو ادھار پا لیتے ہیں ان کے لیے پربھو یسوع مسیح کامل سدھ پرفیکٹ سمپورن بننے تک میرے اور آپ سب کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، وہ بھی شفاعت کی دعا. اب ہم پڑھیں گے اردو میں. اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات کے وہ ان کو پوری نجات دے سکتا ہے. پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاعت ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. اب پڑھیں گے ہم پنجابی میں. ہاللیلویا. جو ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਸਤਾਰਾ. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਨਜਾਤ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਸਤਾਰਾ. ਪੂਰਾ ਨਸਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ. He is able to save them. ਥੋੜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜੋ. Therefore, he is able to save them to the uttermost that come unto God by him. See, he ever like to make intercession for them. پورا نستارا. پوری نجات. پورا ادھار. پوری نجات. سارا نے بولنا. نجات دیاں 12 قسماں ہن. بولو ایک باری ہاتھ اٹھا کے کہنا تسی کہ نجات دیاں 12 کلاساں ہن. پھر بولو. ایک کلاس ایک رسول دے وسیلے ہے. اس لیے 12 کلاساں پاس کرنیاں ہن تسی تے اے صرف کلیسیا وچ ہون گی. نمبر 2 خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ
ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ کون سی زندگی؟ بولیے، ہاں بولو۔ خدا کے کلام میں زندگی ہے، روح القدس بھی زندگی ہے، یسوع مسیح بھی زندگی ہے، پر ہمیشہ کی زندگی خدا باپ ہے۔ اب بولیے ایمان، ایمان، ایمان 12 قسموں کا ہوتا ہے۔ یہ 12 قسموں کا ایمان، اس میں پہلا ایمان ہے ہر ایک بیمار آتا ہے یسوع مسیح پر وشواس کر کے، مجھ پر نہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے یسوع مسیح نے ہر ایک کو یہی بولا، سب بولیے، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ بولیے، یہ ہے جسم کی شفا، چنگائی کے لیے۔ اس میں نجات کا نام نہیں، بولو لاسٹ 12ویں کلاس کا ایمان، وہ ایمان جو غریب، لاچار، لادر تھا، بڑا جو بہت بڑا دھنی آدمی اس کی ڈیوڑی میں رہتا تھا، سب نے اس کو چھوڑ دیا تھا، تو بھی بولو، تو بھی وہ ایمان رکھتا تھا 12ویں کلاس کا۔ کون سا؟ ان سے بولو، بولو، بولو۔ 12ویں کلاس میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے جو گھر خود خدا بنا رہا ہے، اس گھر میں آپ کو پرویش داخل ہونے کا موقع، صرف داخل ہونے کا موقع نہیں، لکھا جس کے پاس لاسٹ ایمان ہوگا وہ، زور سے بولو، بڑی عزت کے ساتھ آسمان کی بادشاہت میں داخل کیا جائے گا۔ کہاں؟ ایک لادر، بولو، قبر میں اس کی بہنیں کہتی ہیں اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی ہے تو ایماندار، مگر ایماندار ناواقف ہیں کہ یسوع مسیح کا آدر نہیں ہو رہا، کہ یسوع مسیح کے نام کی توہین کر رہے ہیں۔ اگر تو یہاں ہوتا تو میں نہ مرتا۔ عزیزو، لازر
بولو جس نے ایمان میں پوری 12 کلاسز کر لی ہیں. لوگ کہتے تیرا کون ہے؟ اس نے کہا جس کا وہ ہوتا ہے، جس کا خدا ہوتا ہے، اصلی وہی ہوتا ہے جس کا خدا ہوتا ہے. کون اٹھائے گا؟ اس نے کہا خدا نے کہا ہے اب کتے آ کر تیرے زخموں کو صاف کرتے ہیں، اٹھانے کے لیے خود فرشتے آئیں گے. فرشتے آئیں گے. بائبل میں کوئی دوسرا بتایا نہیں گیا جس کو فرشتوں نے اٹھا کر فردوس میں ابراہیم کی گود میں رکھ دیا. اب اس کے پاس جلالی بدن ہے. زور سے بولو. جو لازر قبر میں تھا اس کو باہر نکالا گیا. وہ پھر مرے گا، پھر مرے گا. وہ نجات نہیں ہے. نجات اس کو کہتے ہیں جو موت پر غالب آ جاتے ہیں. کبھی آپ نے نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا کہ فرشتوں نے لے جا کر اس کو لازر کو ابراہیم کی گود میں رکھ دیا. اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ 2 آیتیں ہیں. ایک 3 آیتیں. بولیے ایمان کی 12 کلاسز ہیں. 12 قسموں کا ایمان ہوتا ہے. جس کے پاس 12 قسموں کا ایمان ہوگا وہ بڑی عزت کے ساتھ خدا کی بادشاہت میں داخل کیا جائے گا. بولیے پرکاش. Spirit of wisdom and spirit of knowledge. Spirit, روح. بولو روح کا مکاشفہ. زور سے بولو. 12 قسموں کا. آپ کہیں گے روح کا مکاشفہ 12 قسموں کا کیوں؟ ہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے. بولو رسول 12 ہیں. وہ سے بولو پرکاش ریویلیشن مکاشفہ وہ بھی 12 قسموں کا ہے. ایک مکاشفہ کپڑا لگائیں گے پولوس کے بدن پہ، بیماروں پہ ڈالا جائے گا تو وہ پرکاش پائے ہوئے لوگ تھے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. ایک پرکاش. زور سے بولو ایک اور پرکاش. ایک اور پرکاش جو علیشا کے پاس تھا، جو علیشا نبی کے پاس تھا، وہ پرکاش ایسا تھا جب تک تیرا بدن، تیری ہڈی
یہ ہڈیاں بھی مردوں کو زندہ کرتی رہیں گی۔ آپ بتاؤ سمجھ میں آ رہا؟ بولو ٹھیک ہے۔ اس لیے بولو رسول 12 ہیں، ان کو انہوں نے پرچار سنا۔ پترس آفٹر پریئر، پرارتھنا کرنے کے بعد جب وہ دعا کرنے والی ہیکل میں تھا تو دعا کرنے کے بعد جب وہ آ رہا تھا اس نے کسی بیمار پہ ہاتھ نہیں رکھا، اس نے کسی بدرو کو نہیں بولا نکل جا، اس نے کچھ نہیں کیا، بس ایک ہی کام کیا، ایک only one thing۔ کون سا؟ بس ایک ہی۔ بولو جس پر پترس کے بدن کا سایہ ہوتا ہے، جدھر سایہ پڑے گا پترس کے سائے میں شفا دینے کی قدرت خدا نے رکھی ہے۔ اگر آپ بھی خدا کے بیٹیاں بیٹے ہو تو آپ کے سائے میں بھی قدرت رہے گی، رہے گی، رہے گی۔ پنجابی جڑا بچہ سک جاتا ہے نا، سوکڑے دی بیماری ہوتی ہے تو بیبیاں ایک دوسری میں پوچھدیاں نے تیرا بچہ سک کیویں گیا؟ وہ کہندی میرا بیٹا اس لیے سک گیا کہ کسی سلکھڑی دا پرچھاوا آیا۔ اچھا میں کہتا پتا نہیں سلکھڑی کنوں کہتے، اور بولو بولو دشت گنہگار کا سایہ بچے کے بدن کو سکھا سکتا ہے، تو روح القدس کے سایہ پائے ہوئے لوگ ان کا سایہ بھی بیماروں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کی 12 قسمیں، مکاشفہ کی 12 قسمیں۔ پالوس کہتا ہے 12 رسولوں کا 12 قسموں کا مکاشفہ، پرکاش، ریولیشن، بھید ایک قسم کا نہیں۔ بولو رسول 12 ہیں تو بھید بھی مکاشفہ کے 12 ہیں۔ سنتے ہو یا نہیں، سیکھتے ہو یا نہیں؟ جب خدا کے خادم آپ کے لیے بائبل کلاس کا، بائبل سٹڈی کا وقت رکھتے ہیں تو آپ کو یہ 12 قسموں کا مکاشفہ، یہ 12 قسموں کا ایمان، جب سال 71 میں مجھے کسی نے پوچھا آپ کا مکاشفہ کیا ہے، میں نے بولا مکاشفہ خدا نے دیا مجھے۔ کون سا؟ میں نے کہا بہت بڑے بڑے، بولو یورپ میں، اونچی بولو، جہاں جہاں انسان ہوں گے وہاں ہوسنا کے پرچارک بھی ہوں گے۔ کیوں؟ اس انجیل کو پھیلانا تو مجھے کہتے کہ میں نے بولا بڑے بڑے بھون بنے گے، بہت بڑے بڑے، بہت بڑے بڑے۔ تو انہوں نے کہا ہم کو تو دکھائی نہیں دیتے، آپ کو کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ میں نے بولا بولو
ईमान ईमान का प्रकाश मुकाशफा कहता है बनाएंगे नहीं, हमको खुदा ने बने बनाए दिए हैं। देख रहे हैं कि नहीं बनाया है ना? कुछ अभी और भी बनने वाला है, बढ़ेगा। तो कहते दिखाई तो देता नहीं। एक आयत पढ़ेंगे जल्दी से, दूसरा कुरिन्थियों 5 की 7वीं आयत। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हम रूप को, शक्ल को देख कर नहीं, हम ईमान पर चलते हैं। बोलो, इंग्लिश में पढ़िए। by faith, not by sight. ठीक है, For we walk by faith, not by sight. और फिर By faith, तो नहीं समझ आती कहानी के लिए बार ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ by sight, not by sight. For we walk by faith, हाँ, for we walk by walk by faith, not by sight. ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ, हम ईमान पर चलते हैं, देखे हुए पर नहीं। ईमान, जोर से बोलो, सयून को दिखा सकता है। ईमान यरूशलेम को दिखा सकता है। ईमान होना चाहिए। बोलिए, अब ध्यान से सुनो, 2 आयतें हम और पढ़ेंगे। वो है दूसरा कुरिन्थियों 4 उसकी आयत 16 और 17। ऐसे मत पढ़ो। इस कारण असी हौसला नहीं हारदे। बोलो सारे, हौसला रहेगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਡਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। हौसला ना हारो, कभी भी ना हारो। बस ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सुन रहे हो, हौसला नहीं हारते। और ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਦੀ, बोलो इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत बाहर की ये दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। क्यों? इसका कमजोर होना लाजमी है, जरूर है, जरूर है, जरूर है। और बोलो, अंदर दी इंसानियत, पूरा पूरा बोलो, बोलो। अज लगता भोजन बहुत ज्यादा उन्होंने पकाया था, कल का भोजन तैयार कर रहे हैं, सब खाड़ा नहीं है जिन्हें नहीं खाता। और बोलो, अंदर दी इंसानियत
नई बनती जा रही है। 17वीं है। क्यों जो साਡਾ ਹੋਣਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਅਕਬਰੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕ ਗੁਰਦਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ रोग कोई भी परेशानी कोई भी मुसीबत एक ऐप में जाना पाऊंगा मुसीबत हजार हो दुख बेशुमार हो दुख मुसीबत हजार हो दुख बेशुमार हो तेरी हजूरी मेरे दिल का करार हो। तेरी तारीफ सदा मेरे प्यारे खुदा ताली लगे। ताजा के मसा मेरे प्यारे खुदा झुका ताजा के मसा तेरी तारीफ सदा तेरी तारीफ सदा हालेलुया। ध्यान से सुनो 17वीं आयत उर्दू में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी हर की हल्की सी मुसीबत क्योंकि हमारी पल भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए आसान भारी और अच्छी चितार पैदा करती जाती है अच्छा बोलो ये हल्की सी मुसीबत काम कर रही है वो कौन सा काम है जो हल्की सी मुसीबत क्या काम करेगी क्या बोलो तुमको जलाल की शक्ल में ये मुसीबत डरिया ना करो। तुसी गवाही सुनी ना ये साडे सिस्टर जी बेटी जी ये बहुत उदास होए ते इन्हां नाल अक्सर ही मिस्टर सोनू गल करते हैं। इन्होंने कहा सिस्टर जी असी आना किस दिन आए सोमवार तो कहते ने सोमवार तो पहला ताड़ी गवाही हो जानी है नाल आ गया और आया नहीं आप खुद लगा के गए सामान। यह खुदा का काम जो इमाम के साथ होता है। बोलो दुख कोई भी हो वो तेरे जलाल के लिए है। बोलो बोलो जोर से कह रही है सहरा दुख उठाते उठाते बहुत देर हुई खुदा बता दे और दुख कितना बाकी रह गया है। खुदा ने कहा दुख खत्म होने जा रहा है। लोग बच्चों को जन्म देते हैं तू जलाल को जन्म देगी।
पहले सुनो, समझ नहीं आता है। लोग बच्चों को जन्म देते हैं सारा, लोग बच्चों को जन्म देते हैं, तो जलाल को जन्म देगी। ये थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी मुसीबत, ये तेरे जलाल के लिए, जलाल के लिए है, जलाल के लिए। इसलिए लिखा याकूब की पत्री में, जब कोई दुख आए, हर एक ईमानदार जब दुख आए तो बोलो खुशी की समझो, खुशी की बात समझो। ये जो मेरी हमारी बेटी एस्टर, ये खड़ी होकर के बताएगी, इनके हस्बैंड ऐसे हो गए जैसे शिफा नहीं पा सकते। ये सेवा भी करते रहे, दुआ भी करते रहे, तो आज बताएगी अब क्या हाल है। हालेलुया। जिसका हिलना मुश्किल था अब वो चल रहे हैं। हमारी एक बेटी जो पठानकोट में आई थी मीटिंग में, तो उसके पापा बहुत सख्त लाचार थे, तो पता नहीं वो कहाँ है। हमारी बेटी बटाला से आई है, शायद बाहर तक आवाज जा रही है या नहीं। बाहर को जाकर के खड़ा मैंने बताया, जो लास्ट आवाज सबको आ रही है या नहीं, बोलो पीछे तक आवाज आ रही है, ठीक है। तो वो आज हमारी बेटी ने बताया कि मेरे पापा ठीक हो चुके हैं, जिसके लिए हिलना मुश्किल था अब वो चल रहे हैं। इसलिए वो कहते थे, सुन रहे थे कि मैं क्या बोलो, हल्की सी मुसीबत बड़ा जलाल पैदा करेगी। रसूल कह रहे थे, आए खुदावंद ये अंधा पैदा हुआ है, एक किसने गुनाह किया? क्या इस अंधे के गुनाह ने या उसके माँ बाप के गुनाह ने? उसने कहा, बोलो, ना माँ बाप के गुनाह से, ना इसके गुनाह से, ये अंधा इसलिए पैदा हुआ खुदा का जलाल ज़ाहिर होने के लिए। अगर ट्रक को मना होंदा तो गवाही कितने बढ़नी सी? बोलो, ट्रक विच भावें 40 लाख का भावें 50 लाख का समान सी, पूरे का पूरा छड्ड भी गए, लगा के भी गए, सफाई भी उन्होंने की थी। तो बंदे ऐसे सी, वो पुलिस में भी बुरा शब्द बोल लेंदी सी। पर याद रखना, हुण बोलो, समान इन्ना नहीं सी जिन्ना जलाल ज़ाहिर होया। बोलो, जलाल ज्यादा ज़ाहिर हुआ। फिर बोलो, खुदा ने सारा को कहा, लोग बच्चों को जन्म देते हैं, सारा तू जलाल को जन्म देगी। जलाल को जन्म कौन दे सकता है? जलाल पैदा कैसे हो सकता है? तो अब
17वीं आयत फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी और अपनी जलाल पैदा करती जाती है। जलाल पैदा करती जाती है, कर चुकी नहीं, कर चुकी नहीं, अभी कर चुकी नहीं। बोलो, हर दिन ईमानदार के लिए, हर दिन ईमानदार को कितना खुश होना चाहिए। बोलो, मेरे लिए हर रोज जलाल नया बनता जा रहा है। इंसानियत अंदर की, इनर मैन, भीतरी मनुष्य, अंदर का आदमी हर रोज नया बनता जाता है ईमान के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से। तो अब हम गौर करेंगे, नया बनता जाता है। बोलो, नया बन चुका नहीं, नया बनता जा रहा है। कब बनना शुरू करेगा? बताओ, हाथ उठा करके आपकी समझ में आ रहा है? हाथ ऊंचा उठाओ। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है। अब बताओ, पहले बोलो, खुदा की रहमत होगी, तौबा की तौफीक भी उसके फजल से ही मिलती है। ये बख्शिश भी आखिरी तेरे ही दर से मिलती है। एक आदमी ने कहा कि तुसी बहुत बड़ी कलीसिया बना ली है। मैं क्या भाजी, ना मैं बनाई सी, ना मैं बना सकता हाँ। ये बड़ी बनाती विच खुदा ने खिदमत वास्ते मैनू रखा हो सकना। समझ गए? ठीक है। अब नहीं, जो जब बपतिस्मा होता है, बोलो, जब तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, जब तौबा करते हैं, फिर बपतिस्मा लेते हैं, तब से नए बनेंगे। अब बताओ, आप हाथ उठाकर, बपतिस्मा जब हुआ था, बोलो, 5 बातें सीखना जरूरी है। बोलो, 5 बातें सीखना जरूरी है। 5 बातें। बपतिस्मा जो लेता है, 70 लोग शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। वो डिसाइपल, नॉट अपोस्टल्स, वो शागिर्द हैं, खादिम हैं,
جاتے ہیں، یسوع مسیح ان کو بھیج رہا ہے، وہ جا کر کے یسوع مسیح کے نام سے بدروہیں نکال رہے ہیں، بیماروں کو چنگا کر رہے ہیں۔ بولو بولو، بدروہوں کو نکال رہے ہیں، بپتسمہ نہیں دے سکتے۔ بپتسمہ دینے کے لیے یسوع مسیح نے کہا تم ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرنا ہے، جو سنیں اور قبول کریں وہ لوگ شاگرد بنیں گے، باپ بیٹے روح القدس اور خادم کے تابعدار بنیں گے، تب وہ نیا ماننا شروع کریں گے۔ بولو بپتسمہ سب لوگ نہیں دے سکتے۔ بولے خداوند یسوع مسیح نے کہا میں نے تم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا ہے، گناہ معاف کرنے کا اختیار میں نے دیا، جیسے مجھے گناہ معاف کرنے کا ادھیکار اختیار میرے پتا نے مجھے دیا، یہ اختیار میں واپس لے کر نہیں جا رہا، یہ اختیار میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جن کے گناہ تم معاف کرو گے وہ معاف کیے، مگر 70 شاگردوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ اختیار خداوند نے 12 رسولوں کو دیا ہے۔ کن کو؟ اسی لیے لکھا ہے پریرتوں کے کام 2:38 تم توبہ کرو، یسوع مسیح پر وشواس کرو۔ کس بات کا وشواس کرو؟ ہماری مخلصی چھٹکارا سونے چاندی بھکتی سے نہیں، یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوا۔ کن سے؟ یسوع مسیح کے بیش قیمت لہو سے، بکروں چھتروں کا لہو انسان کے گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ سب بولو یسوع مسیح کو باپ نے معافی بنا کر، پاپوں کی چھما بنا کر ساری دنیا کے لیے دے دیا۔ اس بار یسوع مسیح کے نام پر وشواس کریں کہ اس کا لہو میری گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد پھر لکھا ہے، بولو ایک بپتسمہ لینے والا، ایک بپتسمہ دینے والا،
اور جہاں بپتسمہ ہوتا ہے باپ بولو بیٹا روح القدس وہاں موجود ہوتے ہیں. جس کو اختیار دیا گیا خداوند نے کہا باپ کے نام بیٹے کے نام روح القدس کے نام اور اس کو بپتسمہ دیا جائے کیونکہ آج سے بولو زور سے خدا نے وعدہ کیا میں تمہیں نیا بناؤں گا جلال نیا دیتا رہوں گا. یسوع مسیح نے کہا میں تیرے لیے شفاعت کے لیے دعا کرتا رہوں گا. پاک روح نے کہا میں یسوع مسیح جیسا روپ صورت تیری بناؤں گا. اب بپتسمہ بولو بپتسمہ لینا ہے مگر رسول سے. بولو رسول کی پہچان رسول کی پہچان ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کس کس کو رسول کی پہچان ہوتی ہے. ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ. اچھا تو بائبل کلاس جب خدا کے خادم تمہیں دیتے ہیں اس وقت تم ضرور ایک دعا کیا کرو. بولو آئے خداوند جیسے تو نے آئے خدا تو نے میرے ذہن کو کھول دیا تاکہ میں ادھار کرتا نجات دہندہ یسوع مسیح کو پہچان سکوں. تو آئے خدا بولو مجھے رسول کی پہچان عطا کر دے مجھے دے دے. ایک بھائی انہوں نے گواہی دی کہ ہوسنا کو بہت جلد خدمت کے لیے ایک ہیلی کاپٹر آ رہا ہے. تو اس کا کلر بولا اس کا نمبر بھی بتایا. تو اس نے کہا مجھے درشن دیا خدا نے. تو اس کو ہیلی کاپٹر کو کوئی نہیں چلا سکتا ہم چلائیں گے جن کو درشن ملا. تو میں کہا ٹھیک ہے بھائی تسی چلا لیا کرو. انہوں کا بیٹا ہر سنڈے آتے ہیں اجے بھی میرے خیال ہون گے کلاس پورٹ کے وہی سنگڑ کی کالونی کے سینٹر تو وہ بھاجی پتہ نہیں کتنے نے کہ دور تک بعد صفائی میں نہیں جا سکتی. تو اس نے کیا کہنا میں چلاؤں گا. پھر کسی نے کہا تو چلائے گا کہنا ہیلی کاپٹر سارے خاندان وچوں کوئی بھی ہوئے گا ہیلی کاپٹر کا درشن سانوں ملے گا تو چلاواں گے بھی اسی. میں کہا اجے ٹھہر جاؤ پٹرول دے تیل دے ریٹ بہت گھٹ دے نے اجے تھوڑا جہا سستا ہو رہا ہے. عزیزوں یہ تو کچھ بھی نہیں. بولو یہ تو کچھ بھی نہیں. بولو جب کلیسیا اٹھائی جائے گی وہ جہاز کا نام
जो इंसान के बनाए हुए जहाज हैं वो तो टकरा भी जाते हैं। जो जहाज आपके लिए खुदा भेज रहा है वो जलाल का जलाल का, क्योंकि मैंने दर्शन देखा था जब मैंने सवाल किया खुदा कैसे, खुदा ने बताया ऐसे। सो बोलो बपतिस्मा जिसने नहीं लिया आज अभी बपतिस्मे होंगे, तो आप एक ध्यान दीजिए, जिसके पास स्कूल ना हो वो बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी तालीम के लिए, जिसके पास स्कूल ना हो वो नाम लिख सकता है ना। चलो ऐसे ही एक और उदाहरण बोलो। ट्यूशन पढ़ाने वाले पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं, बीए की क्लास की ट्यूशन, प्लस 2 की, एमए की, वो बड़ी बड़ी क्लासेस पढ़ा सकते हैं। हाथ उठा करके बताओ, ट्यूशन पढ़ाने वाला आपको पहली का सर्टिफिकेट 2 से दे सकता है ना।